आधार कार्ड रे आसिला बड़ खबर। आधार कार्ड थिले बिना ग्यारंटी रे मिलिबो 50,000 लोन। एमिति एप्लाय कले जल्दी पाइबे टंका। तो आपणक मनरे प्रश्न हेउथबो एही 50,000 टंका बिना ग्यारंटी रे सरकार देबे कि ताहा केते सत ना मिछ? हाँ आज्ञा, एईटा सत। आपणक पाखरे जदि आधार कार्ड टीए थिले आपण माने सरकार ठारू 50,000 टंका पर्यंत लोन पाई पारिबे। तो देखंतु आज्ञा, एहा 2020 रे आरंभ होइथिला। एहा एक योजना अटे। एही योजना सरकार 2020 रे आरंभ करथिले। केतेक व्यक्ति यह जानिछन्ति एवं केतेक व्यक्ति यह जानि नाहंती। तो आसंतु जानिबा आजी एही योजनाटी कोन रहिछि एवं एही योजना रे किपरि लोन नै पारिबा, किछि डॉक्यूमेंट्स लागिबो ना नाही, सब किछि डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गंगाधर ऑफिशियल 867। वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तेणु डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। एही खबर आज 4:49 PM रे न्यूज 18 ओडिशा रे प्रकाश पाइछि। एहा कोनोसी फेक नुहे। मो चैनल सब बेले आपण माननकु सठिक तथ्य प्रदान करिथाय एवं सठिक खबर प्रदान करी आसुथिबो। तेणु एही आधार कार्ड रे 50,000 टंका बिना ग्यारंटी रे ऋण मिलिबो कि? हाँ आज्ञा, एहा सत। तो आपण माननकु आज बिना ग्यारंटी रे 50,000 टंका पर्यंत लोन किपरि नेबे ताहा मु एही वीडियो माध्यम रे प्रोवाइड करिवि। तो आसंतु जानिबा आजिरो खबर कोन रहिछि। आपणक पाखरे आधार कार्ड थिले सरकार 50,000 टंका पर्यंत लोन मिली पारिबो। जानंतु किपरि पाइबे। आधार कार्ड रु जणे लोन पाई पारिबो कि ओ एहा मध्य कोनोसी ग्यारंटी बिना? जदि आपण मध्य एहाकू विश्वास करू नाहंती तेबे आसंतु आपणंकु कहिबा जे एहा संपूर्ण सत। आधार कार्ड माध्यम रे आपण 50,000 टंका पर्यंत ऋण नै पारिबे। देखंतु आज्ञा, आधार कार्ड थिले आपण माने मध्य 50,000 टंका पर्यंत ऋण नै पारिबे। एहा 2020 रु आरंभ होइछि। आपण माने हुए तो जानिथिबे कि बा जानि नथिबे। आधार कार्ड रु जणे लोन नै पारिबो कि ओ एहा मध्य कोनोसी ग्यारंटी बिना? जदि आपण मध्य एहाकू विश्वास करू नाहंती तेबे आसंतु आपणंकु कहिबा जे एहा संपूर्ण सत। देखंतु आज्ञा, एहा आपणंकु मिछ लागि पारे किंतु एहा संपूर्ण सत। आधार कार्ड माध्यम रे आपण माने 50,000 टंका पर्यंत ऋण नै पारिबे। एही वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। आपण माने मध्य सेही योजनाटी कोन रहिछि एवं केबेठारू आरंभ होइथिला निश्चय एही योजना विषय रे आपण माने जानि पारिबे। तो एही योजनाटी सरकार देइछंती। सरकार 2020 रे आरंभ करिछंती। तो आपण माने सेही योजनाटी कोन आसंतु जानिबा। दुई 2020 मसीह रे कोविड-19 महामारी समय रे केंद्र सरकार क्षुद्र व्यवसायी को साहाय्य करिबा पई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ करथिले। एहार उद्देश्य थिला छोट व्यवसायी और विक्रेता माननकु आत्मनिर्भरशील करिबा। देखंतु आज्ञा, 2020 मसीह रे एही योजनाटी आरंभ करा जाइथिला कोविड-19 महामारी समय रे। तो केंद्र सरकार क्षुद्र व्यवसायी को साहाय्य करिबा पई एही योजनाटी आरंभ करथिले। एही योजनाटीर नाम हैला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो एहार उद्देश्य थिला जे छोट व्यवसायी और विक्रेता माननकु आत्मनिर्भरशील करिबा। तापरे एही योजना अधीन रे सेमाने कोनोसी ग्यारंटी बिना आधार कार्ड रे ऋण नै पारिबे। वर्तमान प्रश्न हेउछि जे एही योजना किपरि काम करे। एथिरे व्यवसायी माननकु प्रथमे 10,000 टंका पर्यंत ऋण दिया जाए। देखंतु आज्ञा,
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଯୋଜନାଟିରେ ଆପଣମାନେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାଟିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ଓ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ଋଣ ପରିମାଣ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଋଣର 12 ମାସରେ କିସ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି 20,000କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଋଣର 12 ମାସରେ କିସ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପୋର୍ଟାଲରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେ ଲୋନ୍ କିପରି ଆବେଦନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଯୋଜନାଟି କିପରି ଆବେଦନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଏହା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା eKYC କିମ୍ବା ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବାକୁ ଥିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆପଣ ଯଦି ପାଇପାରିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା eKYC ବା ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୋନ୍ କରନ୍ତି ତେବେ eKYC କିମ୍ବା ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହା ସହିତ ଋଣ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तापरे यह व्यतीत अन्य कौनसी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हेब नहीं। एही योजना अधीन ऋण नैथिबा 4टी श्रेणी सृष्टि करा जायछि। तेणु आवेदन करिबा पूर्वरु व्यक्ति माने पोर्टारे सेमानंकर योग्यता स्थिति जांच करिबा उचित। देखंतु आज्ञा यह व्यतीत अन्य कौनसी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हेब नहीं। कौनसी भी डॉक्यूमेंट्स आपण मानंकु आवश्यक हेब नहीं एही योजना अधीन रे। जदि आपण माने लोन नै पारिबे ताहेले बिना ग्यारंटी रे लोन नै पारिबे। कौनसी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक पड़िबो नहीं। खाली आधार कार्ड टीए थिले एही योजना अधीन रे आपण माने आवेदन करि पारिबे। सबुठु बड़ प्रश्न एही लोन उपरे केते सुध देबाकू पड़िबो। वाणिज्यिक बैंक, आंचलिक ग्रामीण, क्षुद्र फाइनान्स बैंक एवं समवाय बैंक मध्य वर्तमान सुध हार अनुजाई हेबो। देखंतु आज्ञा सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि जे केते सुध देबाकू पड़िबो। देखंतु आज्ञा वाणिज्यिक बैंक, आंचलिक ग्रामीण, क्षुद्र फाइनान्स बैंक, समवाय बैंक रे जेतिकी सुध दियंती सही अनुजाई हेबो। तापरे जेउठारे एनबीएफसी, एमएफआई इत्यादि पाई सुध हार सेमानंकु दिया जाई थाए। दिया जाइथिबा आरबीआई निर्देशावली अनुजाई निष्पत्ति नियाजिबो। आरबीआई निर्देशावली अनुजाई अंतर्भुक्त होई नथिबा अन्य ऋणदाता वर्गों पाई एनबीएफसी, एमएफआई पाई वर्तमान आरबीआई निर्देशावली अनुजाई सुध हार निर्णय कराजिबो। देखंतु आज्ञा एही लोन टी एनबीएफसी, एमएफआई पाई वर्तमान आरबीआई निर्देशावली अनुजाई सुध हार निर्णय कराजिबो। तो आपण माने एही लोन टी किपरि नेबे, सुध देबाकू केमिति पड़िबो, तो सबु किछि डिटेल्स आपण माने बुझी पारिथिबे। आशा करुछि भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हेइथिबो। जदि भिडियोटी हेल्पफुल हेइथाए तेबे भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करंतु। तो भिडियो को एटी एंड करुछि। जय जगन्नाथ।